Ariasa. Para mo rin ka, pinali. Father! Father? Father, alam namin ni Mama yung ginagawa namin, Father. Wag kang maingay, Father. So, Father, pupunta ko ng Baybay City. Saba. Ma! Huwag ka gulit may dari kuan. May ka license. Uy, may dana ako. Ayaw pag-join. Student permit. Kasi ate malisin siya. Tapos birthday bunyag. Mother, asay pa ba kung magkaroon ng license to operate, Mother? Mo lagi, papabawal mo lang akong Mother! So guys, good morning! For today's video, si Mama nag-Zumba class! Wow! Bago tiya yan na nawong. Kaya nagpagupit niya. Sok dumali man, ipakita natin yung outfit. Ipakita natin yung outfit. Ano? Ay, di ka kaya natatagan man naman 1,000. Hindi. Barangay tuma. Ay, tungtuan naman napapakita talaga. Alay, kay bibigyan sinilas. Tungtuan na papakita natin viewers. Ay, di rin nakikig-cooperate guys. Ayun, kita ni. Wow! Ipakita ni Mother. Wow! Wow! Ayan ni Mother, ipakita natin. Wow! Dapat rin naka-push up right guys. Tapos talikod. Wow! Ma-pretty! You are pretty. Ipakita natin sapatos sa era. Mon. Ariasa. Para mo rin ka, pinali. Father! Father? Father, alam namin ni Mama yung ginagawa namin, Father. Wag kang maingay, Father. So, Mother, pupunta ko ng Baybay City. Saba. Ma! Huwag ka gulit may dari kuan. May ka license. Uy, may dana ako. Ayaw pag-join. Student permit. Kasi ate malisin siya. Tapos birthday bunyag. Mother, asay pa ba kung magkaroon ng license to operate, Mother? Mo lagi, papabawal mo lang akong Mother!